अलल ऐलान शिरक शिरक मिंबरों से कहा जा रहा है। इतनी बेबाकी, इतनी बेखौफी। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो दे। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम किया करो, आदाब नहीं मालूम। तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल हैं? कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने जवाब में कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा किया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? गौसे पाक सरकार मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए। आई बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है। वो जानते हैं ये वो जात है जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो ए फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा है अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। तो सारे फरिश्ते हाथ जोड़कर कहने लगे अब्दुल कादिर ये तो काम हम रब के हुक्म से करते हैं, इसमें हमारा इख्तियार कहां है? तो कहा फिर आप रब से गुजारिश करके इजाजत ले लो। सारे फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए अल्लाह अब्दुल कादिर ने यह शर्त रखी है, रहम कर मौला। तो रब ने हुक्म दिया फरिश्तों अब्दुल कादिर अगर कहता है कि उसके मुरीदों के साथ खबर में आसानी हो तो लो तुम्हारा रब भी तुम्हें इजाजत। ये घर की पुलिस है, बदबख्त को मालूम नहीं है मुनकर नकीर कौन है, अल्लाह किस हैसियत से क्या है, मुख्तार कुल है। वरब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा। वो कौन रब है? वो रब है कि जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है।
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اس کے احاطے علم کے بغیر کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکتی۔ ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم بلکہ اذن کے ساتھ گرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک درخت کے سامنے تمہیں کھڑا دیتا ہوں اور 24 گھنٹے تمہیں دیتا ہوں، صرف تم اتنا کر دو کہ ان 24 گھنٹوں میں اس درخت کے پتے گن کے بتا دو، اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ کے رسول پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے لیے منکر نکیر کے سوالات کو کہتا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس بے وقوف کو نہ توحید معلوم ہے نہ رب کی عظمت معلوم ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی، اے نبی تم بھی اگر اس قرآن میں رد و بدل کر دو گے تو ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرک کاٹ دیں گے۔ جاؤ، یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھ، میں قرآن کے نمبرات نہیں بولا، میں نے تلاوت کر کے آپ کو بتلایا، شک نہ ہو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کی شہرک کو ہم کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ایسا کرنے سے کائنات کا کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ رب ہے ہمارا، یہ رب ہے میرا۔ جاؤ جاؤ پوچھو اس نقشبندی سے، تیرا رب تو اور ہوگا جو کہ کیا ہے عبد القادر جیلانی اس کے فرشتوں پہ حکم چلائے، وہ تیرا کوئی اور ہوگا، میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب تو سب پہ حکم چلاتا ہے۔ ہاں بڑی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ توحید کو سمجھنے والے خود ہنس رہے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ توحید کا علم وہ چیز ہے کہ تم اگر اللہ کی توحید میں خلل کرو گے، کتنا ہی بڑا مقدس بنا کے واقعہ پیش کرو گے، اہل توحید کا چھوٹا سا بچہ تم پہ مسکرا کی کھلکھلی مار دے گا۔ یہ تھے تیرے شاید اللہ تو نے جو معبود بنایا ہے، شاید اس کا کیا ہے حکم اتنا کم ہو، میرے رب کا حکم تو نہیں۔